हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीटीसी एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडियार आकाशकंच गल्पर 1 मार्क क्वेश्चन जोटा कि रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछिले। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी सरोवर रोहुथिबा कच्छपटीर नाम कौन थिला। तो सरोवर रोहुथिबा कच्छपटीर नाम कौन थिला। तार राइट आंसर हो कंबुग्रीव। नेक्स्ट अच्छी कंबुग्रीव कौन थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पार नथिला। कंबुग्रीव कौन थिबारु ता परिवेश ताको संतुष्ट करि पार नथिला। तार राइट आंसर हो उच्चाभिलाषी। तो उच्च अभिलाषी। नेक्स्ट अच्छी कच्छपटी कूलक उठी जाई केउथिरे विचरण करुथाए। तो कच्छपटी कूलक उठी जाई केउथिरे विचरण करिथाए। तार राइट आंसर हो मृदु समीरणी रे बा मृदु समीरण रे। नेक्स्ट अच्छी कच्छपटी आखि बुझी केउठी भले कि भले अजब दृश्य देखे। तो कच्छपटी आखि बुझी केउठी भले कि भले अजब दृश्य देखे। तो राइट आंसर हो विमुग्ध कल्पलोकरे। नेक्स्ट अच्छी केतेबेले दुई गोटी हंस सरोवर उपनीत होउथिले। केतेबेले दुई गोटी हंस सरोवर उपनीत होउथिले। तो राइट आंसर हो वर्षा ऋतु। नेक्स्ट अच्छी खंडीए काठीर दुई प्रांत को किए कामुड़ी धरिथिले। खंडीए काठीर दुई प्रांत को किए कामुड़ी धरिथिले। राइट आंसर हो विकट और संकट। नेक्स्ट अच्छी परीक्षा सफल बोली किए कहिथिला। परीक्षा सफल बोली किए कहिथिला। तो राइट आंसर हो विकट। नेक्स्ट अच्छी शून्य रे थिबा जाई मुह न खोलिबाकू किए कंबुग्रीव को चेताई देइथिला। तो राइट आंसर हो संकट। आकाशर भविष्यत अंधकार बोली किए भविष्यवाणी करिथिला। तो आकाशर भविष्य बा भविष्यत अंधकार बोली किए भविष्यवाणी करथिला। राइट आंसर हो काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हंस माने विश्वासघातक बोली किए कहिछि। हंस माने विश्वासघातक बोली किए कहिछि। तो राइट आंसर हो बक। नेक्स्ट अच्छे केउं शब्दटी को कंबुग्रीव गलाधकरण कर देइथिला। केउं शब्दटी को कंबुग्रीव गलाधकरण कर देइथिला। तार आंसर हबो बुद्धू। राजा उड़ंत कच्छपटी को देखि कौन कहिथिले। राजा उड़ंत कच्छपटी को देखि कौन कहिथिले। कहिथिले विचित्र। तांको राज्य रे किए उड़ी जिबार देखा जाय बोली विदेशी राजदूत कहिथिले। राइट आंसर हो घुषुरी। विदेशी राजदूत को राज्य रे केउं भली बृहदाकार विहंग माने अछंती बोली से कहिथिले। तो राइट आंसर हो मईसी। केते वर्ष रे थरे शून्य रे कच्छप वृष्टि हुए बोली कुहा जायछि। तो राइट आंसर हो सहस्र। कच्छ मांस कहार अयोग्य बोली महापंडिते कहिथिले। तो राइट आंसर हो राजमणहि। नेक्स्ट अच्छी काहा आड़क दृष्टिपात करी राजांकर गोटिए चक्षु झटकी उठिथिला। काहा आड़क दृष्टिपात करी राजांकर गोटिए चक्षु झटकी उठिथिला। राइट आंसर हो कच्छप। नेक्स्ट अच्छी सेनापति केउं रोगरु मुक्ति पाइबा पई फाळे कच्छ मांस खाइबाकू कहिथिले। राइट आंसर हो गंठी बात। नेक्स्ट अच्छी शून्य खसिला बेले कच्छपटी केउं शब्द उच्चारण करिथिला। शून्य खसिला बेले कच्छपटी केउं शब्द उच्चारण करथिला। तार राइट आंसर हो बुद्धू। केउं व्याधिरु से मुक्त हेबा जरूरी बोली राजा कहिथिले। राइट आंसर हो बुद्धू। राजांको कोଳରେ पाचकर सहकारी कौन बिछाई देइथिला। तो राजांको कोଳରେ पाचकर सहकारी कौन बिछाई देइथिला। तार आंसर हो मंत्री पगड़ी। राजांको धमक केउं भली सभासद मानक कोह कांदन को निस्तब्ध कर देइथिला। तो राइट आंसर हो बुलडोजर।
ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଇଁଷି ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ କେତେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହଳେ। ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଅପସନ୍ ବାଲା। ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ବାଲା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କମ୍ବୋଗ୍ରୀବକୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା? ତ କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା, ତ କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରୋବର ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହୁଥିଲା, ସେହି ସରୋବର ସେହି ଉପତ୍ୟକା ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଚ୍ଛପଟି କାହିଁକି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର ଦେଇଥାଏ? କାରଣ ସେ ବିହଙ୍ଗଟିଏ ନ ହୋଇ କଚ୍ଛପଟି ହୋଇଥିବାରୁ କଚ୍ଛପ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧିକ୍କାର କରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କସଭା ହେବାର କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ଦେଖିପାରୁଥିଲା? ତ କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ନର ଆଉ ବାନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କସଭା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ 2 ଗୋଟି ହଂସ ସରୋବରଟିରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ? ତାହେଲେ ପର୍ବତ ସେପାରିସ୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସରୋବରକୁ ଯିବା ମାର୍ଗରେ ହଂସ 2ଟି ସେ ସରୋବରରେ ସପ୍ତାହେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ହଂସ ଯୁଗଳ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ? ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ବା କଚ୍ଛପର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଦ୍ଧକୋଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପ କେଉଁଠି ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ତ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ହଂସ ଯୁଗଳ କଚ୍ଛପ ଏକ ଅନୁଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୃଦୁହାସ୍ୟ ସହକାରେ ବିକଟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା? ମୃଦୁହାସ୍ୟ ସହକାରେ ବିକଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ। ତ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଚ୍ଛପ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା? କଚ୍ଛପ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ କିପରି ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଲାଗିଥିଲା? ତ କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ବିସ୍ମୟ ଏବଂ ପୁଲକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲା। କଚ୍ଛପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ କହିଲା? କଚ୍ଛପ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲା, ମହାକାଶୀ ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କଚ୍ଛପ ଭାବରେ ମୋର ନାମ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକାଶର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିମୂଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ? ତ ଆକାଶର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଘରଚଟିଆ ଏବଂ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମୂଢ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ପାରା ଆଉ ଚିଲକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିରାଶାବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ତ ନିରାଶାବାଦୀ ପକ୍ଷୀ ଭାବେ କାଉ ଜଣାଶୁଣା। ବକଟିଏ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା? ବକଟିଏ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା? ବକଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଅଭିନବ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଥମେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା? ତ ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଅଭିନବ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗାଈ ଆଉ ଟୋକାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋକାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଟୋକାମାନେ ନଦୀ ତୀର ଯାଇ ଅଟକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ହଂସମାନେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ କାହିଁକି? ତ ହଂସମାନେ କଚ୍ଛପର ଓଜନ ହେତୁ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କାହା ସହ ନୌକାରେ ଫେରୁଥିଲେ? ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରି ନୌକାରେ ଫେରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁକୁଟ ସହ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁକୁଟ ସହ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିବା କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ତାର ଉଦ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ତ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ଆସୁଥିବା କମ୍ବୋଗ୍ରୀବ ତାର ଉଦ୍ଗତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗଳା ଧକ୍କରଣ କରିଥିଲା ବା ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ାଇ ନେବା କେଉଁମାନଙ୍କର ସଉକ ବୋଲି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ କହିଥିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ାଇ ନେବା ବୃହଦାକାର ମଇଁଷି ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଉକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଭାସଦବର୍ଗ କାହିଁକି ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଭାସଦବର୍ଗ କାହିଁକି ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ? ତ କଚ୍ଛପଟି ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ନଅର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସଭାସଦବର୍ଗ ଶଙ୍କି ଯାଇଥିଲେ ବା ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜା ମହାପଣ୍ଡିତକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ତ ରାଜା ମହାପଣ୍ଡିତକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ତ ରାଜା ମହାପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇଟିର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ?
नेक्स्ट क्वेश्चन कश्यप आड़क दृष्टिपात करिबारु राजांकर कौन होइतिला तो कश्यप आड़क दृष्टिपात करिबारु राजांकर गोटिए चक्षु झटकी उठितिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कच्छप काहाकु मिलियो बोली राजा कहिथिले तो जहार सर्वाधिक प्रयोजन कच्छ मांस ताकू ही मिलियो बोली राजा कहिथिले। गभीर मौनता भितरे सभासद वर्ग कौन करथिले तो गभीर मौनता भितरे सभासद वर्ग परस्पर प्रति घन घन दृक्पात करथिले। राजा हठात कांदी उठी कौन कहिथिले राजा हठात कांदी उठी कहिथिले बाकी रहिली मु अर्थात मु ही बुद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन सभासद वर्ग कांद अभ्यत थाउ राजा कौन कले तो सभासद वर्ग कांद अभ्यत थाउ राजा कच्छ मांस खाई पात्र खाली कर देथिले। राजांक धमक सभासद मानकर कौन करथिला तो राजांक धमक सभासद मानकर कोह केंद्रकू बुलडोजर भली निस्तब्ध कर देथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेनापति गंठीबात भोगिबार कारण कोल बोली राजा कहिसंती तो जुग्धर अभावरु सेनापति गंठीबात तो जुग्धर अभावरु सेनापति गंठीबात भोगुचंती बोली राजा कहिसंती। तो एतिक थिला आकाशगंगा गल्पर 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। तो मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मानक पई 2 मार्क रो क्वेश्चन आंसर नै आसीबी तो सेति में चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर देथिबा जहा द्वारा मु क्लास अपलोड करिया मात्रे सर्वप्रथम आपन पई नोटिफिकेशन पहुंच परियो। एवं जदि कोनोसी डाउट थाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जणाइबे एवं जदि गल्पटी की बुझी नथिबो तो गल्पटी की आगे देखि देबे मो चैनल ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि अवेलेबल अछि। तो जदि कोनोसी डाउट थाए कमेंट करी कमेंट सेक्शन में जणाइबे। थैंक यू ऑल।